শ্রী কৃষ্ণ চরিত শ্রী কৃষ্ণ রে কৃষ্ণ কুথই হে যশোদা কোলারে কৃষ্ণ কুথই এবং দিশার পাশে গলা হে রখিবা মাত্র কেরা পাশে গলা হে রখিবা चतुर्धामूर्ति से नीलकंठे चतुर्धामूर्ति से नीलकंठे चतुर्धामूर्ति से नीलकंठे चतुर्धामूर्ति से नीलकंठे चिता तो रखा गरुड़ा पछारे चिता तो रखा गरुड़ा पछारे चिता तो रखा प्रभु